हेलो गाइस तो मैंने फाइनली एक न्यू गेम डाउनलोड कर ली है और इसको खेलते हैं। चलते हैं द प्ले और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे पैसे मांग रहा है बट हम इसे फ्री खेलने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हो जा प्ले। गाइस ये हो रही है डाउनलोड। तब तक के लिए हम गाइस और चलते हैं आगे। चलते हैं। गाइस यहाँ से हो गया, लोडिंग हो रही है। ये करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस ये भी कुछ फ्री फायर की तरह है और इसमें देखते हैं हम। इसमें दौड़ने वाला
सकते हैं।